12 साल से घर वाले अपने बेटे की तलाश कर रहे हैं, लेकिन नहीं मालूम पिछले 12 सालों के दौरान जमीन खा गई या आसमान निकल गया। ये नौजवान गया तो गया कहां पर। इस वीडियो को आपने मैक्सिमम शेयर करना है। आज एक बहन की मुझे कॉल मौसूल हुई। वो बहन परेशान थी, रो रही थी कि सामने मेरी माँ बैठी हुई है, बाप जो कि बूढ़ा हो चुका है, आंखें खुश्क हो चुकी हैं रो रो कर, लेकिन 12 साल से हम इस अजियत में हैं जो अजियत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जनाब अली, इस नौजवान का ताल्लुक लाहौर से है, मोहम्मद ताज इसका नाम है। यह आज से 12 साल कबल 8 तारीख 12वां महीना 2014 को अपने माँ बाप को अलविदा कहकर, माँ बाप की दुआएं लेकर, बहन भाइयों को प्यार करके घर से निकला। नौकरी की तलाश के लिए रावलपिंडी चला गया। अब रावलपिंडी जाने के बाद इस नौजवान का 2 दिन तक अपने घर वालों से राब्ता रहा। बहन का यह कहना था कि मेरे वालिद मोहतरम के एक दोस्त रावलपिंडी में होते हैं और वालिद मोहतरम के दोस्त ने कहा था कि जब मैं रावलपिंडी आऊँगा तुमने फिर आना है, क्योंकि जो मेरे वालिद के दोस्त थे उस वक्त रावलपिंडी में मौजूद नहीं थे। लेकिन मेरा भाई फिर भी रावलपिंडी चला गया कि जब तक अंकल रावलपिंडी वापस नहीं आते मैं खुद भी जॉब की तलाश करता रहता हूं। जब ये 2014 में लाहौर से रावलपिंडी गया उस वक्त इसकी उम्र 22 साल थी। तस्वीर आप विंडो की एक साइड पर देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप जो विंडो की एक साइड पर देख रहे हैं ये मोहम्मद ताज के वालिद मोहतरम वाहिद खान साहब की है। वाहिद खान साहब अपने बेटे को हर जगह ढूंढते रहे लेकिन बेटा नहीं मिल सका। वालिद मोहतरम मोहम्मद ताज के तबलीगी जमात का हिस्सा हैं और बेटे ने अपने बाप से वादा किया था कि अब्बा जान, जब मैं सेटल हो जाऊंगा, जब मेरी जॉब बेहतरीन हो जाएगी, मुझे जब सुकून मिल जाएगा, यानी मुझे पता होगा कि अपना बिजनेस है, फिर मैं 40 दिन के लिए तबलीगी जमात में भी जाऊंगा। यानी ये बेटा अपने माँ बाप का फर्मा बरदार था। और बहन का कहना है कि हमारा भाई घर का इतना लाडला था, बहन भाइयों की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करता था और 19 साल की उम्र में इसकी शादी भी हो चुकी थी। जिस वक्त ये लापता हुआ उम्र 22 साल थी। ये 2 बच्चों का बाप था, एक बेटा और एक बेटी। अब रावलपिंडी जाने के बाद ये कैसे गायब हुआ? बहन के बकौल जब ये लाहौर से रावलपिंडी पहुंचा, पहले दिन इसका राब्ता अपने फ़ोन के ज़रिए रहा। फ़ोन इसका ख़राब था। वालदा ने बार बार इसरार किया कि बेटा मोबाइल तब्दील कर लो, तो बेटा एक ही बात करता था, अम्मा जान कुछ पैसे हैं, जॉब मिल जाए मैं इंशाल्लाह फ़ोन भी नया ले लूँगा। उस वक्त ये लाहौर में एक गैस की दुकान पर काम करता था, 500 रुपये इसकी दिहाड़ी थी और रावलपिंडी इसलिए गया था कि वहाँ जाकर बेहतर रिस्क तलाश करूँगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आपको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। अब जनाब अली, ये नौजवान पिंडी तो पहुँच गया। पहले दिन अपने घर वालों के साथ राब्ते में रहा। दूसरे दिन इसने पीटीसीएल के जरिए राब्ता किया कि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है और माँ को कह रहा था कि अम्मा जान दुआ करें, मैं बहुत परेशान हूँ, पिछले 2 दिन से मुझे किसी भी किस्म की कोई जॉब नहीं मिल सकी, मैं इस वक्त मुसलसल जॉब की तलाश में हूँ, आप दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करेगा। तीसरे दिन हुआ कुछ यूं, ये नौजवान रावलपिंडी के एक स्टेशन में बैठा हुआ था। बहन के बकौल जो भाई ने बताया कि पिंडी पीर बदाई अड्डा ये बैठा नौजवान परेशान था। अचानक से एक शख्स इसके पास आया और उसने कहा कि हमारा अपना गैस का काम है, तुम पिंडी आए हो, तुम मुझे परेशान लग रहे हो, मुसाफिर हो, क्या जॉब की तलाश में हो? तो इस नौजवान ने कहा जी जी बिल्कुल मैं जॉब की तलाश में हूँ। तो उस शख्स ने कहा कि हम हाजी नमाजी हैं, हमने हज उम्रे किए हैं, मैं तुम्हें जॉब पे रखता हूँ, तुम्हारी लाहौर में अगर 500 रुपया दिहाड़ी थी मैं तुम्हें 600 रुपया दिहाड़ी दूंगा, आओ मेरे साथ काम करो। फिर उसके बाद इस नौजवान ने पीटीसीएल के जरिए राब्ता किया। पीटीसीएल के जरिए अपनी माँ को बताया कि अम्मा जान अभी एक शख्स मेरे पास आया था, उसने मुझे कहा है कि तुम्हें जॉब मिल जाएगी, तुमने परेशान नहीं होना। ये बड़ा खुश, लेकिन माँ परेशान थी कि बेटा सोच समझ कर फैसला करना, ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई शख्स ले जाए बहाने से या तुम्हारे साथ कोई मसला पेश ना आ जाए। माँ अपने बेटे को समझा रही थी लेकिन बेटा इस बात पर खुश था कि मुझे जॉब मिल गई। माँ की सिक्स सेंस काम कर रही थी, या माँ फिर माँ होती है जो मुसलसल अपने बेटे को होशियार रहने का कह रही थी। जनाब अली, पीटीसीएल के जरिए जब राब्ता हुआ तो इस नौजवान ने उस शख्स को कहा जिसने कहा था कि तुम्हें जॉब पर हम रखेंगे, हमारे अपने गैस पंप हैं या हमारा अपना गैस का कारोबार है। तो नौजवान ने कहा कि ये मेरी वालदा से बात कर लें। वो शख्स कहने लगा कि हम खवातीन से बात नहीं करते, रात को जब तुम्हारे वालिद मोहतरम घर आएंगे मैं उनके साथ बात कर लूँगा। रावलपिंडी पहुंचने के बाद तीसरे दिन ये नौजवान की अपने घर वालों को आखिरी कॉल थी जो 8 तारीख से लेकर 11 तक ये राब्ता रहा। 11 दिसंबर 2014 और आज इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 2 अक्टूबर 2025 है।
یعنی 12 سال گزر گئے، آج تک اس نوجوان کا پتہ نہیں لگ سکا کہ بیٹا گیا تو گیا کہاں پر۔ بہن کے بقول ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں چلا گیا ہو، اس نے شادی کر لی ہوگی، کسی دوسرے ملک چلا گیا ہوگا۔ تو بہنیں کہتی ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں ہمارا بھائی بالکل بھی ایسا نہیں تھا، شادی شدہ تھا، 2 اس کے بچے تھے، وہ گھر والوں کے ساتھ لویل تھا، ایسا سٹیپ وہ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ نہ کبھی ہمارے گھر میں کسی بھی قسم کا کوئی جھگڑا ہوا جس پر ہم کہہ سکیں کہ واقعی ہمارا بھائی ہم سے ناراض ہو کر گیا۔ ایک اور تلخ بات بتائی مجھے اس نوجوان کی بہن نے، کہنے لگی کہ 12 سال کے دوران بھابی انتظار کرتی رہی کہ میرا شوہر آ جائے گا۔ ایک بیٹا جس کی اس وقت عمر کوئی 14 سے 15 سال ہے اور بیٹی کی عمر بھی 13 سال ہے۔ 5 مہینے قبل ہماری بھابی یعنی محمد تاج کی بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئی اور پھر اس نے دوسری شادی کر لی۔ 2-3 ماہ قبل اپنی بیٹی کو بھی اس نے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ ماں کی آنکھیں رو رو کر خشک ہو چکی ہیں، باپ کی آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، باپ بیمار ہے، بہن کے بقول باپ کو اب مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ یعنی اس قدر پریشانی کا عالم ہے ہمارے گھر میں۔ ہمیں امید ہے کہ سوشل میڈیا پر جب ہماری آواز بلند ہوگی، ہو سکتا ہے کہ جن کے پاس یہ ہے یا اس نوجوان تک ہی وہ ویڈیو پہنچ جائے، اس کو کوئی ورغلا کرنا لے گیا ہو، نہیں معلوم یہ کہاں پر ہے۔ آسمان نگل گیا، زمین کھا گئی، آج تک ہمیں اپنے بھائی محمد تاج کا پتہ ہی نہیں چل سکا۔ یہ تصویر تو اس وقت کی ہے جب اس کی عمر 22 سال تھی، لیکن آج اس کی عمر 34 سال ہے۔ 12 سال کے عرصے میں انسان کے چہرے، انسان کے جسم میں کافی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ جو عمر گزرتی ہے انسان بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کرنا ہے۔ میں اپنی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اور باقاعدہ اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نمبر بھی ایڈ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو محمد تاج کے بارے میں پتہ چلے یا محمد تاج کہیں نظر آئے یا محمد تاج صاحب آپ اس وقت کہیں بھی ہیں، تو اپنے گھر والوں سے رابطہ کریں۔ آپ کے ماں باپ پریشان ہیں، ماں باپ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرا دل نہیں مانتا کہ یہ نوجوان اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کر یا جھوٹ بول کر کہیں رہ رہا ہوگا، ضرور یہ کسی پریشانی میں ہوگا۔ اور ایک اور بہن نے بات بتائی جو میں بتانا بھول گیا، ویڈیو کے آغاز میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جب بھائی لاپتہ ہوا، گھر واپس نہیں آیا، تو باپ راولپنڈی گیا، باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، پولیس پیسے مانگتی تھی اور باپ پیسے کہاں سے دیتا؟ ہم لوئر مڈل کلاس فیملی سے ہمارا تعلق ہے، دیہڑی 500,000 روپیہ کمانے والے لوگ ہیں، کس طرح ہم پولیس کو پیسے دیتے؟ ہمیں نہیں پتا چلا کہ 12 سال کے دوران ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ ویڈیو کو میکسیمم شیئر کریں، دوستوں سے شیئر کریں اور کوشش کریں یہ نوجوان اپنے گھر والوں سے مل جائے، کیونکہ ایک بیٹا اس کا جس کی عمر 14 سے 15 سال ہے، آج بھی وہ اپنے دادا اور دادی کے پاس ہے۔ یعنی محمد تاج کی آپ نشانی بھی کہہ سکتے ہیں جو ماں باپ نے محمد تاج کے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔